आज जेहेतु एबीवीपी गोटे प्रोग्राम कंडक्ट करते नुआखाई उपलक्षे से प्रोग्राम को अण छात्र पिला पशिबारु आमर जी अलग यूनिवर्सिटी पिला थे से मना कले जेहेतु प्रोटेस्ट करिबारु से उत्तेजित होगी जगी थे कौन है आम करूँ मु भी गोटे यूनिवर्सिटी छात्र जेहेतु मु मनार छकरे छिड़ा होती से अण छात्र सब भी से गोष्ठी कर छिड़ा होते ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ମତେ ଆସିକି ପଛ ଆଡ଼କୁ ହେଲମେଟ୍ରେ ସାଇକେଲରେ ଇଏ କ୍ରିମିନାଲ ସେମାନେ ଆସିକି କାଚ ଫାଚ ଧରିକି ମୋ ଉପରେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଚାପ ମୋର ଦେହ ସବୁ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ମୋର ଏଇଟାରେ କୌଣସି ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା ମୋଟିଭେସନ୍ ଥିଲା ମୋତେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରୁଛି এটা কোন রাজনৈতিক হিংসা না কোন এটা? हाँ यहाँ संपूर्ण देखु यहाँ आप निश्चित भाव कहीपर यहाँ कौन यही एबीवीपी निश्चित देखा से आज करते प्रोग्राम जेहेतु न हो पारा से कौन डायरेक्ट आसिक मो आक्रमण कले मोर जदि को पार्टी जदि कौन इनवॉल्वमेंट था भिन्न कथा था मुझे आसिक किसी कहनी मोर किसी ना